Ibarakar pusa yamba 7 TV keladba ne woto katiat kiba ne mora wakat la woto ne tinandi kanta yamba tinna wili lam tazura na yoto ne bangetirit ne muida yirunda sor zimbala wigu tenga point en nankene sanan woto ko tambala tenga to dam gese ti solma pourra ko loton zindi nyoko la wengde sampare ne muida nam hadame den ya sun tunde sul sambondi mouvement souvent le yatenga ya bama man boloto ne muida na zuku ye wiligi absun sampa no mane ko la santa ko en kenga tawra inna wuli la meti pa gun to meti député de marathon oui en parc vai so kulim si mbang bum ni senkite te Burkina Faso da sa nabi inata sul mo ba na weti sanga nan tal pang wuto ne ren assemblée nationale to so bala san bala sakan ze kab nawri nananda nan to ka sane sampora ba so ra santa bam piso la yimri wakat kanga sampam sane tipro kan sanguli la mise la capas panga inna pa makase to kibe point kala bilfo rende kibe zurado lawoto ne warsam pour masa la nantaliamba ankin ti pipi nantala tapanti sana wala kaya sur monti wulinya ti faransa tenga sane suda sa sanda zilate do to bonti convoi wa arab santon rendik soroto ne wanam ko sane kaya tenga pour mi kamatina ito ne bata panam pam soron lori ne muide yikame zukuto na yiwili to pasaki ne na keneninga sandi ko to ne renda panaton ri en loziga pour yim sana technique kibe kitas mbonti aybira mbuliga mbala ti sana ngese wa na yitoro nankiti sa ne fa sura handa zilati ni sa obna film de le bantari 10 km wana ne kaya tenga auto ne na terrain nya be nanda ne mbuide sinyo bala buli gamba te bam pasaki bale nimbamba pa consider ne wala tien tirera na yilan ton song to zamne tan so sot sa ren ki tamet ban ton ri amandam no to ne to man tara so la rabo na venra tondo yella ne français zapti beda hanyi Côte d'Ivoire nan tun Burkina Faso nkenge zaman ningo humbonti 3 frontières dans ma Burkina Mali ni Niger sokan asinga Bobo Dioulasso rama hangede mobile san akosa me la boam pa masore en lor yen lor pour ya wordoro mi kamti wordoro mi payina na ti bulmi pon azugu ni mbuida ki kande winikti zapte ber woto ne panan lo yetibale sing pure da woto la panaf de Burkina Faso to pa gomne Mali ni Nigerie la taktom taka pour France soda sa lebon wa pa masori en chanre la kayawa pa nzemo so to teki tinzemes ni zame kombibi sa gira sora balon wini ti France zapti bera panan purye obhungom tirabra Niger tirabra Burkina ni Mali la Niger tor hasuka bam getam ti pasidi la bam data venam antuni watenga to damba to bange be miti ti France soda haloro to be pamitiri oblebe mi te ni sa hmbe conteneur dans ma pohe obsorosra ya wotone to belemba wa gouverneur hankin sokon beleme la patronrie den France soda halebra bilfu ne zapte beda la mon bilimbeda man kilometre na be nu wotone wabwata wordre le bombozi viro en yala bene nananda la nimbu da mi kib kana on winigi ti sur katolombe ye te por yella enquête mouvement souvent le yatenga bola me le nimbu de sir zuko men yoto ne wuyu tenga pour runda dara nankene kena yasna wuli batep sur pa no men yoko local ma asan kit pa fo sur ma pour mbine le nep sin yiwa ko isa ko sambate tenga zarba manap san tete kan na yelen kit yoko lo le bon wazigi samikti yala me obton ro antalinye so ne wala ne ni si san ya sababu watne sanga nimbu de sandati ya lafi zinga pour un kasite buto to rize kame an kit wuyu tenga anali baten ki runda dara tigi parameras parame alagi somela rabo venada tonno woyigi nimbuida yibam tous katerse na wini gupsu panwanga ni yon korlera han leber porin wakata fawa optigi sata woyigi place de la nation wa ren lorol pore be kename enturara ken gouverneur azak la totop tum kanga obzien sa kwese o wini gamti yali ya yibti bam na wini tenga tor so barok ma Christian Kabore yabgese en passe zabra panga ti soda sa pam zaptir soma VDP ramba pam songre soma tobtene tan so bon wen satiren bambum da gom da vonri obsa mik to patin man yeso ba bob ken so por nen tan so bon wen san ti bam pam la fili jeune no rapport tobia en yame observe gouverneur en consebra la mikameti tenga yi tenkinga alzumara roto ne we gitenga bale en wene rara boutique ici et sans cause ya station rama wen le berzi bu tete autour ne ba yemar papaki ti we gira matunu be ni na winigi
o supa no anga nteranta zininga ti hamba mana kala kabiye la tien wa yir wotone Pagun député Rama to yama pak vice rotop ton rombangi webning saman inata sulma isabati soda sa sonria wosra saman kalma isana ngesi ya assemblée nationale ramba anton di antarina kena rotone wili bati vice to yama wa mane to bangi yella vonri nanda tap ton wa 15 kanga député Rama to soba alasan balasa kaneze kabnaori ne pour namba nanton karangesi badra masmi tipo pour wakat kanga ya kapas panga le passé quand sangule la misana l'absenton ingilga nangis badra option rameta ne pisubla yemari sampam tipo wakat kangam tumnanta fati sankara pour manaka seto sulan sawadro na venaraton option rabam pisubla yemra woto sia tengan bandam la VDP ram sen la rabam pam samporo to noa yi taneb sampos kum la posa kum ya sida labnam vuim da vuima gilli ne no rala labketan tentan so wen sa to mwena tinama da bobzuta puse sampam samporo woto noa obsuka kere neb sanda kenga nan to fan sandalam dam ni sanda bebe inata ngur sanam bokati tan sobon wensa to linge bon weba kera me ya neb san kenan to ru tan sobon wensa bent sab sambonte explosif ramba ti pusu neba porombe me kere neb sanda be kana mowa tan sobon wensa weda wakat la ne sam pam sampora obaye mer sampor han nam passe kop tem stop to tipa nere fa député ramba tor sobala san bala sakande ob kenga men to manab nifka setep tori la banque sambeneba député rambator sabala san balasa kanzen kakwera assemblée nationale yuringa la de zeket noren king loto yiba loto yiba loto yi kasa ninga mbe sangule la mizana gungen kawa ne passe gendarmerie wa kawa nantiges ba damma dem ni so pa sampara ti mimi ti weekend na hanlora masibin pam ton yirgan na ramba e tanso pourrait yela han singa teka ton yirgan na ramzim pam masiwa wotone yare so ti ton yete ton sen kilire ti ton la yergan da ram syndicat yelba mo amanti ton ka to zeker noranti gesba banga lafi hin ya toto en gesba gase aya kegare ya tan talera nas be wallar hin kenan nan gesari wa me ringen na me it sosa ne neba a député rambator soba la san bala sakan san kengap to roto noa yi sabab tab kelam bange nebni san pamub sampora ab san tal tul sum ning tatawla tulum porin en kelen welga yella ab kara woto melebe ya bum sen kenger pelsi kitsan antignes sansan comparse ya soda sa zakan tipra ruta soba dil ka kanga lo raporo to no député rambator soba la san bala sakan winiga mbatabnan tal la sonsra ne soda biwa labtaw damba me ob keton kota venam ton nambu la beda o sose o sokuba ton nambu la hambir te suka bamme tore o soke ton nambu la kamma bonam ti homme du rambia woto be mo lam tera kala gano bilia galon zemsi ton nambu la bamme tore der me kana lik fenêtre en kilere te sose on mi lam ti balar me sos kanga kana yi président de l'assemblée kana yi député nan sohne caporal bi nan sohne MDL na sosa ni babiri tinir kam faya ka naman degalre kama poron gome tos bunya hembe tia ton kamba ya ton yo par captain zinoto ne beda med he na serba per kana ngom galo gwamie bamme kana ngom tum ya président de l'assemblée mi ya député non na sosa me ne taba clair tinir kam fa torse pam solution ti tenga to royalse la nananda go ne rayen abolo blam to bokolo député ramba taw talata sun wata ngom ina tawe rayel to buma viwo
ya sananta milliard pour soka la na commune to dam sambawde vers na yum na mwenda pour se monter 2022 na yilan tonri ti meki ti commune to muso ton pa man to me commune na yilin kang tawri lir kanga pour mama damen nan ton me l'école si lotu yella mote ko yilam na ton pa me un sekne mbuyida ren ya saro to ne lapse zinen taba nan tar singi vers na mwenda opsan nangana nenga kasita ya netum nan tar bu kali scenari yara manutore ana don conseil municipal na zindi nan so ne wala 2022 wa mo na so watan idan nan to kan classe ne wala na lo hotel machine ka to saba amalo sawado sun yedep sunu ton ha jet sunu pano me dia zili bala tinzin nan kela ton ha kela bala kila mi kamti lo to ya mo biligam ti lo to yir fa bana ko motere voilà donc ton sunu no me edmi kram me ti hen kene e ti la fa wa ligre pa sadam ti yida mi ya bumninga donc ton sunu no il kila ka jera mayi ba zuud ba werlawo ne ko ngoma hamade singudi tumna sen ya saba ya suno ne mam ya wazaka sob han toksa en ya ligid ni ton zinu mamsa na ndikon tum yum tusura yila fisila yiba de mi kamti ligre gala usco nan posa maire député l'empose premier adjoint l'empose conseiller la mafan gilli ne président de commission na ma tia sita ya tomde ton hon tomde ti vraiment fa hange tomna aya bum ya nima sita ya sama ne conseiller ma nani ni mbuide fa tilro en kiti toma fa gil kenoto e to ko député maire maître Hervé Kabore sunu sa ne wala moyen nation watan obnande kan tom ni si 2022 mwande million honta million ko hunu la pini la ayemre donc suno wusro ti a pipi ton commune sampa ma budget hanta son kanga yen ziname diam ti mwenna etam pama nandi kala me on la considéramba zakalinga tum tuma wuso yanam ti naolenga natenga na me kalando yirkenga ne tahe donc ya bu mutala sande da na don commune kibaye bu tien province ya kibanogo kone mwide sembe Marco Sisaka pour un arrondissement 9 ou Rokan Tibali parlementaire arrondissement to damba runda yibewa abnaton consulté tom ton ti obene ya so ken ni sanwe de Marco Sisaka pour un l'absent ni bala tabna man en kongo la main ta saka tombo tonem ren tom na santon consulté nan ti usa et tom table kinda manaka seto Sing ne woto Marco Sisaka ne mbuid zulo 5 ne sora wenge nan kolga we bilfu ti arrondissement 9 maire Albert Bamogo obwan yalsame tobnan ti usub sora managare lanananda ya somi ulabsan na mana bade obwilgamenti bamba conseil municipal la pata tonga son man kontalie la ligue sor senta minio pisila nase labtien sa point tobnan ti ustumda tirwa mendat na wampa mana makursi sora trimemti sokanga azule ha wogdam yon fangilli ton ha yikin kel radio pipi auditeur na ngombe ma kursi sura wa songro nyam radio en be ko merti pa kwamala lam la miti sura me pale mbumbe arrondissement me pa tar monde ton mana sur de ena ne pa mangana commune de me soya ya wogdo mera pombe ya len soti ton me pa ma juno tout man étude na man goudron la goudron porte namba haneba woto ton me gihame conseil municipal on pa mbumbil fu atena le mana tele saktumbu tele goudron tele wayibo na ko sur entrepreneur sore ta sing toma te takate kala ram pichi obna sa tomda sam wa question ko patan yi donc mi julé ni be kawa donc ya suno kasan kontonte ton pa mbumbil fu na ma sora haya ko ma kursi lamba wilgam ti sora wogolom aya bum senta kilo na se la maître cops na se la yara sim pisila yemre la entrepreneur certain dike en ton tomda nimbuida sin zinga porin wingam tup suri anor ne tomda tiusro la braba ya tip modok ti wat pori bisoro lebo kontale piton soro insite zulo berre impact tondo la runa tonten ti soro hana mane ana son watondo wala lafi wa ken wenge ni ti soro ha soma yela fa sakara ken ko me de pour me fa sakara me bo a son da ne ba men wi ma bon
donc zikanga ton sun no mo woso e ton pour mer baraka e la pour ne pour na baraka ara ya nong sira ne ton donc la mo nam kan to batum te ton nam pa sura ton pour da mo nam baraka ton yi himbe ka da tara zulo is go saka pora so ya ka soma se wa hanke ya nimbana ton konta be to juta to songo entrepreneur ti aye ti ka soma mana woto bibi ni to pa manre ta ha sabani ka fana leba zingi ya to hana songro be kelem ken to ti gulo me ko kwa kare ha to mi ga manare bon kate te kanonge la kapil zange sino mi manara sincèrement akabum ya barkuti sur solution ha bum ti man wakani bura mara ka somani tona yide Markusi saka nembu sidu wilga mtup sunria no nen tum ning sensitius saka porbeno la bomba nenga son vilanget runda ya gosnera taw demba top ges ti kananka bob ton dikna kendre to pam kontale adiaren 20 years saka nembu zuloise Karasam nama lekola sembe lumbila to bonti enep de lumbila santon dandi kar bang rentar karasam namba woto noa bang etiri ta promotion tab soba santon yoto 1987 yumna adab kitan tiratab yele mitab tiri ablugula sulub samonte coordination wa an yikataba wakar buda fangil kepi ren kitamet ton roy nan nyaki hane november kiram pisila poisson wata yida tour zali andi ka bangra am puni nebni sanambi ene pa pondonona am pan bangri naw yinton lebri karasam namba ren ki tamit na wakato tumbu totori nan tuma mep sensia ki be ki barunda yibe wa op convenam tum na tarisa umar atie mana kaseto alagi somaila rabo nan konton venam nimba marama ya karim bi bon sakarin samdamba bam men sakarma korong zinin humbonti enep an shor yembo yibu tabo bam la tab den sulla yolenan ken so be mense burkina faso kamba korong po ya renda to binya ya motone enan zindi an tagas kamba korong managar yelle tupti ka kwezu hunwinidi karan samda matwe mana bwen mana koronga no kenri na iti zulu sa han wo amira wa Burkina Faso koronga Yakuba Jacob Bari wuniga bam tum na vonrzi kanga ton ya kar samdamba sin lumbila kar samdamba le colon mbao bangra ayum pista la table auto ratete 1987 yumda ton karmame ton yimi ton ke Burkina Faso wen visa nasa yum pista la table pour un karm kamba en zaba to biyama weke to lebre wisor lebre tengzadba ken lebre tawdamba ya soma la yamya zulayning humbe ton tenga runda la fiwa wenge yokola kalm wenge kitameti ton sulla mbonti 3e promotion rati était karmbisa vuka traban sapsan qui kalando rapport ton la mataba yeti nan leba ton hantorum ba bangra zining rati était enep lumbila ntoro zinne karmbis ni sembebbewa ti ton merika di pista la taba bangra nasada mbonti expérience am pui ne kama ambe bangra ba poron den ya novembre kura han pisila yo poison wati rati tisibi dare labnan zindi amma na tagaskan en le tabiam na eti Burkina Faso koronga manake tumna na yilumbila la hawase yambu totona pamame ti la fi yel hambebeo nyokolo yel hambebeo arawa san Burkina Faso koronga ye kan sam na matumni sunoro karambisa miliyer bangra ni sunoro ti naf Burkina Faso nening senda samada be ayodo yam tibali kunde wa nor pisi mi soba sa sogna ronda yum nana kilan tongo ya commissaire général du kunde wa salfo surete bonta dia presse ba man tongo na ko kibara otone kibaki tba tina novembre kiran pisi la yuba sa watala tumna anan kudu otone rim denba son nanta ban pisi ya Burkina Faso rim denba la zaman zenga san nan tongo ke wa santar point la tongo amano tumda wakatum sa se kibaki tba runda nan tongo ko kaseta tumna ta dawda ya mero ton kaseto arwar kun kasang ni ngap sendik den tasar Burkina Faso rem dem do bayum dium da opsombo ti kundewa ada vu pisi soba ada na zinda novembre kugara sam pisi la yobe palais des sports waga 2000 seni tunda sokonduba ada bi ka kiba kitban wilig bala tibam sokola mi ti pidi
tʋʋmda taoor soaba a sal fo soore tɩ b boonda japrɛse sõlgã yẽ pidame la d yetɩ momo pʋgẽ yãmb sã n get burkina n be zĩnigã wã tõnd bɛɛba yaa n waoogame la tõnd datame tɩ nebã kell n keng b sũuri bãng tɩ vɩɩmã yaa wotone dẽnna tõnd sã n bas n yetɩ d pa na n maane yaa bɛɛba laaba yaa bɛɛb laada donc fɛsfa fo sẽn tõg n maana tɩ tʋʋri fa so tõg n maana tõnd me datame tɩ wẽnnaam sã n sake bɩ wẽnnaam sõng tõndo tɩ tõnd me paam n maan kũnde wã tɩ nebã bãng tɩ yɛla yẽ waoogame la burkina pa na n basa menge burkina yaa debda taoor bala tʋʋmda sogend b kẽngã taoor bal n tʋg n wilgi tɩ adba tẽngã sẽ n ya gudgã ad rõnda kũnde wã ada na n yɩ wa yʋʋmd fãa a sẽn minim n maandẽ ad reemde n bɛda wa teeri kam sẽn yit Guadeloupe a Inos Bi ne Général Defao sẽn yit Congo a Kérizon sẽn yit Côte d'Ivoire ni reemde n bɛd-bɛda taaba n na n zĩnda tʋʋmda pʋgẽ n tõog n noog nin-buiidã sũuri ad kũnde wã vũk pisi n soabã koe zug ninga b sẽn tik rõnda n na n sogla Burkina Faso pa na n bas raoodo ad b na n yãasa wɩla n tõog n zab ne tãnsob n soodsã Yenan kẽngame n tɩ gome yẽ wisra yelle tɩ yaa balla tɩ n na wilgame tɩ raam yɩ vʋʋsg wotone na mikame tɩ Burkina Faso championnat wã na n lem n kuda woto tɩ bale équipe bɛda na n lem n tera taaba sã ne balla rem lɛngã zug wotone tʋʋm kãngã yaa sẽn tũud neb sẽn tɩ 9e journée wã a sẽn tõoge n na n tã wotone tʋm n taga Robert Wilson kogi sõm kams kibe wã y na n paama vẽenem ne solan sawadgo beo sibra ya balsa yob la sẽn na n tão stade municipal Issouf Joseph Konombo aya Sonabel sẽn be équipe sã fãa tao ne põe piila nuwã bãmb na n tao ne RCK sẽn tong na n sẽn soab zĩigẽ wã la sã ne aya Sonabel équipe bal karen-sãamba pipi pʋgdga Mohamadi Bagre bãmb wilgame tɩ magb la gɛɛl kaye bãmb équipe n na n tõoge donc tõnd me rũndо tõnd me bɩ toore la tõnd me paat n bas toore tõnd sã n paat n bas toore yaa tõnd me mo tɩ RCK ra tõog n tũ balla wa bãmb sĩng tõog bee fãa sadi tõnd sigdame tɩ pressing yɩ sõma tɩ b ra tõog n pãmb meng ne balla tõoge tõnd me yɩ concentré ne occasion de but nem tõnd na paama n paam n sui donc tõnd sar ne bal kãngã ya woto RCK équipe me yaool n wingame tɩ bãmb sẽn tool n gesã ra be n be ne AS Sonabel équipe tɩ lebg gã n pa gõe neba dɩl AS Sonabel équipe ne RCK sã n tee taaba ad bãmb balla loogr poore yaa EFO équipe ne USFA na n tee taaba fãa ket yaa stade municipal Issouf Joseph Konombo d sã n kell n pa stade wã be ra yɩ dimansã yaa aspa yẽneng équipe sẽn tong yoob n soab zĩigẽ n tar põe piila a yiibã n na n tee ne Salitas FC équipe sẽn tar põe piila a tãaba la d sã n kelgd aspa équipe bal karen-sãamba pipi pʋgdga Idrissa Wedraogo b pa gãd yella kom-kom ye bal ning tõnd na tõog dɩma a ka na yɩ bal n yaa nana parce que nebã fãa mim tɩ Salitas n dʋʋ premier division tɛka a zoe zĩnd poorẽ daar fãa be tõog donc la so tɩ tõnd wing joueur dãmbã mana tɩ b kẽng tel sã n paam n tõ parce que bala ka na yɩ nana ye yãmb n gese rũnd na Salitas ya deuxième n pʋgd Sonabel tõnd be poorẽ donc tõnd na n kell n moone tõog n tõog bal kãngã tɩ zemse Colonel Yakuba Wedrao équipe sia Salitas FC wa bãmb yẽ wingame bala tɩ bãmb na tõogã cycle sãmba kaye a Idrissa Congo zẽ ka koɛɛga de AS Sonabel poore n pʋgda la yaa põe a tãab bala n gɩdg tõnd n be tõnd soka la tõnd ne asfa yĩnengã tõnd sẽn digd bal kãngã wã yaa tɩ wẽnd tɩ sõng tõnd tɩ tõnd paam victoire tɩ bõe bala tõnd data victoire põe tãaba n tõog n yõk AS Sonabel tɩ tõnd Rwanda yʋʋmda tõnd datame n yɩ leader dil dimanche asfa ne Salitas balla loogr poore yaa AS Douane ne Majestic SC n na n tee taaba n pag ligue 1 lona be wa 9e journée wã y na n kell n paa balla pʋga la na n talla taaba n kẽng arrondissement setgd ka ne wilg tɩ balla sẽn tão baas n boond tɩ final la n tão be ne wotone dimasã sẽn loogã yaa sẽn tũud ne la m t'a sul sẽn boond association na koglb zãnga bãmb sẽn degd kub kãngã yʋʋm kam fãa la a tão baasgã sẽn tão wotone rẽnd sã n na n gese yaa balla rem la ning sẽn boonde tɩ yẽrẽ Sainte Marie Élise la balla sẽn tã wã ya sã n na n ges zĩigã pʋgẽ jeunesse footy équipa n tõog wotone b sẽn teege sã ne wala Frères Unis bãmb n tõoge yaa regl wẽn-kẽesã
bita so monte tiro bita wakato Ruben Wilson ko Yosman Kaseta e nato pa ma vena sana wala ziga point na wala tumnantara sola sawadoro sanandi kantardo absent on bala neta minute pisila nunu na wala yibon patolon ton tablo gor pore ya raglan ton to gese na ke absent bon tiro bita zinge la jeunesse foot équipe wanto ton frère une équipe on buya e moto ya ne zalam sayna Hippolyte Tonde si ya jeunesse foot équipe bal tonda abun gam tiabam sanga tabon wum tabon tonda ti sakadwa an kita pama ni ga fa ha pa mumu asun no mame ton fa sun no mame am sun no mame mim de mami ton ta za fa sun no mame donc ton fa sun no mame la mim ti bum kan yenga ngayede ya jene ya zanga ngayede obsen tius wagas hal uta kiuga rasma waysan lore ya équipe spila yo blasna wagasa san sigla balla wagas woto me asan tonde abuni gam ta kombi bana gantaban zemstaban wum tabti no mowa labam raban to yida oni suria no ni zabra tumda bade ton gesamti a singra nan taga nasan soba yum fa e tumda kengra tawram pa ne mobilisation ton le ban pour da erpariwa ya honorable député Eli Otman Zongo ne ba sing ton yak depuis manasa patolo on vale ti yum fa songra pardam yum fa kengra tawre balla wagasta kanga san singambe adia député Eli Zongo antenda ya reto wini rib sunore la passe batiba wate abnan kille ga tumda gihamit association ya nora na so 4e édition donc tan yamti tumna tenga tole la tan tagaram tubun gattaban tum ninga wa yum ho wate pangana yida wotoni ya ni so tan wazabra nan kobrodo nam yaba niptum son ninga ban tum karato poa ti karato aname to zemetaba ti tumna tenga tole dirara tumda patek balla tion basrab sambo ti finala ti parba metaba widon wakataba den ya zikanga la nayan sampose fangil kepi baraka hezine kila tonan tawote kibe wa na soga zikanga runda zabra tina ko tap seka tina san wata tiam ton pam kibai 7 TV wenam taso ne sulan sawadro it pose la baraka